एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। एक नित्य शुद्ध बुद्ध साक्षी स्वरूप भावरु अतीत त्रिगुणरु रहित से एक सत्ता को मु सप्रेम जयजीव जनाई आरंभ करुछि सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराजंकर वचनामृतर दुई पद। हे श्रद्धालु आत्मप्रेमी श्रोतृवृंद, आमे सद्गुरु शिवमुनि महाराजंकर पुस्तक गुड़िकरू किछि किछि आत्मज्ञान आलोचना करी करी आसुछे। आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। सद्गुरु आम पाई आशीर्वाद स्वरूप पुस्तक गुड़िक रचना करी जाइछन्ति। सेतेबेले अन्य कोनोसी माध्यम नथिला। सत्य ज्ञान को प्रचार प्रसार करिबारे सद्गुरु बहुत कष्ट सहिथिले। आज जेमिति यूट्यूब, मोबाइल, लैपटॉप समस्त माध्यम सब रहिछि, सेतेबेले सेमिति किछि नथिला। तेणु ये पुस्तक गुड़िक आम पाई से बहुत कष्ट करी लेखि जाइछन्ति। गत थर आलोचना करिथिले जे ईश्वर त्रिकालज्ञ कि नुहे। आज आमे नेउछे ईश्वरंक पिता किए। समस्त जानिचन्ति जे बिना पितारे कोनोसी संतान उत्पत्ति हुए नाही। वेदांतर सिद्धांत जेउ माने वेदांत को मानन्ति नाही ओ दैत्यवादी से माने ईश्वर को सिद्ध करि पारिबे नाही। काहेकि ना से माने संसार को सत्य मानि बसंती, संसार को प्रत्यक्ष देखंती। बिना कारण रे कोनोसी कार्य हुए नाही। आमे सृष्टिर क्रम को मानु, तेबे बिना पिता मातारे जदि संतान असंभव, ईश्वरंक पिता किए? विचारवान व्यक्तिंकर मनरे ए प्रश्न उत्पन्न हुए। काहेकि ना कार्य एवं कारण को देखुछि। संसार रे दिन हेउछि, राति हेउछि। एई भाबरे तार मन भितरे संसार सत्य बोली घर करि नेछि। तेणु पुस्तक बा आचार्य कहिबा कथा दैत्यवादी माने मानन्ति नाही बा अज्ञानर सहित से माने रहन्ति। आमे देखुछे दैत्यवादी पंडित माने बिना पितारे किछि उत्पत्ति असंभव बोली कहउचन्ति, किंतु आकाश, दिग, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, अनेक परमाणु एवं असंख्य जीवात्मा को बिना पितारे उत्पन्न बोली कहन्ति। आहुरी ताठारु मध्य आश्चर्य कथा हेउछि जे हनुमान को बिना पितारे उत्पन्न बोली कहन्ति। जीशु को बिना पितारे उत्पन्न बोली कहन्ति। पांडव मानकु देवतांक आशीर्वाद रे उत्पन्न बोली कहन्ति। तेणु संसार रे ए सब केमिति आश्चर्य हला? बिना पितारे पुत्र आसिला केउठु? संसार रे पिता पुत्र संबंध, कार्य कारण संबंध संसारी लोकमानंक मनरे बसा बांधी रहिछि। तेणु संसार को सत्य मानन्ति। किंतु वेदांत यह कहे जे संसार असत्य। वेदांत कौनसी वस्तुर कारण पिता माने ना। बंध्या नारीर पुत्र परी ए संसार अभाव मात्र।
ଅଦ୍ୱୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପିତା ପୁତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ହୋଇ ନପାରେ। ଯେଉଁଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ ସେଠି କାରଣର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ବନ୍ଧ୍ୟା ନାରୀ ଯେଉଁ ପରି ସ୍ୱପ୍ନେ ପୁତ୍ର ଦେଖେ, ଅଜ୍ଞାନୀ କି ଭାସେ ମିଥ୍ୟା ଦୂର ନୁହେଁ ପାଖେ। ବନ୍ଧ୍ୟା ନାରୀ ଯେଉଁ ପରି ସ୍ୱପ୍ନେ ପୁତ୍ର ଦେଖେ, ଅଜ୍ଞାନୀ କି ଭାସେ ମିଥ୍ୟା ଦୂର ନୁହେଁ ପାଖେ। ରଘୁବୀର ଅନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥେ ସେ କୁବେର। ଯେଉଁ ସଂସାର ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଜୀବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଏ ଦ୍ୱୈତ ନୁହେଁ, ଏ ଅଦ୍ୱୈତ। ସଂସାରକୁ ବନ୍ଧ୍ୟା ନାରୀର ପୁତ୍ର ପରି ଅଭାବ ମାତ୍ର ବୋଲି ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେ ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜଗତ ମତହୁଁ ପ୍ରକାଶ, ଅନ୍ତେ ମୋହର ଦେହ ମିଶେ। ଜଗତ ମତହୁଁ ପ୍ରକାଶେ, ଅନ୍ତେ ମୋହର ଦେହ ମିଶେ। ଏଣୁ ଅନନ୍ତ ବେଦ ଗତି, ନାନା ପ୍ରକାରେ ଫଳଶ୍ରୁତି। ତାହାର ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗତି, ଯେ ବୁଝି ପାରେ ସେ ସୁମତି। ବିବେକବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବ୍ରହ୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ବିଲୟ ଏସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସାଂସାରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟିତ ନୁହନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଭିନ୍ନ ତୁ ବିଜ୍ଞାନମ୍ ଭବମୋକ୍ଷସ୍ୟ କାରଣମ୍, ୟେନାଦିତୀୟମାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପଦ୍ୟତେ ବୁଧୈ। ଜଣେ ବିବେକବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମାର ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଏକରୂପତାକୁ ଦେଖିପାରେ, ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ କି ଏକମେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମ। ଯେଭଳି ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ରଷ୍ଟା ଜାଗ୍ରତକୁ ଆସିବା ପରେ ଅନୁଭବ କରେ କି ଯେ ସେହି ଜାଗ୍ରତ ପୁରୁଷ ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା, ସୁତରାଂ ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରପଞ୍ଚର ଆନନ୍ଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅହରହ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୱୈତ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଜନିତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ପରମାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମଦ୍ରଷ୍ଟା ବିବେକୀ ଜନକୁ ହିଁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାନଃ ଆକାଶ ସମ୍ଭୂତ ଆକାଶାତ୍ ବାୟୁ। ଏ ସଂସାରରେ ଆତ୍ମା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ସଂସାରର। ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ସଂସାର ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ସଦ୍ଗୁରୁ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଆଗକୁ ପୁଣି ପ୍ରମାଣର ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ କି ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶିତ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶକ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ୟାକୁ ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ଏତିକିରେ
ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ରଖି ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀବ ଜଣାଇ ରହୁଛି। ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀବ ଜୟଜୀବ ଜୟଜୀବ।